Ja jätkub siis ikkagi 19. aprill 2023 ja võtsin video natuke tagasi ja oleme Vanaküla sellises külas ja Põlva siis teeristil, mis näitas vist nagu Põlva 9, võtsin video natuke tagasi. Итак, мы еще там деревни Ванакюла и немножко видео обратно, и там этот перекресток, где показывает, Пирка показывает Põlva 9. And in here is still 19 April 2023 and we are in nowhere and riding to somewhere. And yes, in here is a sign, traffic sign shows that we are going to the city of Põlva. And to Põlva is 9 kilometers. But yes, it takes a time. Ja siit sellest osast me saame aru, et see jalgratas ei ole vähemalt sellisel raskel kujul, ei ole temaga hea sõita üle igasuguste männi ja kuusejuurikate, mida me seal Taevaskoja ja Kiidjärve, ütleme, et siis nagu Taevaskoja juures, üldkokkuvõttes, sellepärast, et kõik teavad seda kohta selle nimega. Et nii on lihtsam seda siis öelda. Siin ongi niiviisi, et mitu korda sõidame ühest samast mitmest haldusüksusest või külas sõidame üle, mille piirid siis jällegi niiviisi kattuvad, et vahepeal oleme jällegi kuskil seal Kiidjärvel, siis jälle korraks, et niiviisi. Nii et jah, et ta on ikkagi raske. Võtame seda, et meil on 3 akut, 2 väiksemat akut, kumbki on 3 kilokopikatega, tagumine 24 ampertunnine aku on 6, siis veel kott ja ratta enda netoraskus, eks ole, 29 kilo ilma akudeta, et pagan võtaks, et ega tal ei ole mugav, ei ole temaga sõita sellistes kohtades, et teinekord ma tean, et ma ei tüki sõitma üle puujuurikate. Mul on lihtsalt meelest ära läinud, et seal need tõesti nad on. Ma nagu kuidagi ei mõelnud selle peale üldse. Vot niisugune asi, et üle puujuurikate, sealt on nagu laskumine sealt üle puujuurikate, et ütleme, et niiviisi, et selle ratta jaoks ta ei sobi üle üldse. And now in this part, this is a third part, we understand that how do you explain it. And we can say that it's a bad ride for this bike over the pine and spruce roads. And it's basically not for that to ride in a real forest. No, we saw that, and yes, I think that maybe is one component or one reason why it's not suitable and comfortable for its weight. In here is 3 batteries. 2 batteries are 3 kilograms, it's 6 kilograms. The 24 ampere hours battery is 6 and little more. We can say that all 3 batteries is 10 kilograms. After that is the bag and the bicycle net weight without batteries. Only it's 29. Now it's maybe it's 30 kilograms, and it's very very heavy weight for extreme forest ride. I can say that it's not good, but yes, it's comfortable and suitable to ride on the in the wet roads and it's in the and on the gravel roads. Yes, it's a good. And which is how do you explain? And yes,
it's you can ride, enjoying, watch the left and the right, and enjoying the nature and the weather if it's good. By weather in here, yes, it's being colder, and we can't forget that in this day was maximum temperature was it was 11 degrees was. And now, yes, it's if it's sun is rising, it's a little better. But if we are in the more after the lunch time, it's more in the evening. It's being it's being yes, it's colder. And I was sick too. If I was in home, I'm my result from temperature was I don't remember which was 38.2 or 38.4. And in the last part, in the second part, I take a mistake. After the Liechtenstein village, I'm stopping and in English I'm saying that we're riding 23 kilometers, but no, it was 32 kilometers. And after that I'm says that we're riding 3 hours and minutes, but no, we're riding 2 hours and something a little more. And yes, I made a mistake. I don't know. My English language is not my mother language, and it's very easy for me change like 32 and 23 and maybe it's again like 34 and 43. I don't know. It's happening with me. I don't know how, but it's happening. I'm thinking by another, and after that I'm starting to translate, and and my computer in my head is made mistakes. И тогда на английском языке я в прошлом части там ошибся, когда этот Liechtenstein был. Я говорил, что там надо было говорить, что 32 километра, я говорил 23, я знаю, что ошибусь. Потом исправлял, что ехали 3 часа там с копейками, а на самом деле ехали 2 километра. Ну вот такое, такие странные такие ошибки. Но я знаю, такие они вроде inakta budud такие. Nii, ja siin on siis natuke aega ka nagu asfaldi peal siis sellist puhkusereisi. Jah, siin 5. osa tuleb ka kindlasti. Võib-olla isegi mitte 6, võib-olla peab äkki 4. siis äkki pikemaks venitama. Ma mõtlesin, et üle tund 40 vähemalt ühte osa ei tee. Aga tuleb vaadata, 6 osa oleks juba natukene vist juba patust, aga ei tahaks nagu ilma ka jääda kõigest. Jah, alates näiteks roiust võiks nagu kiirenduse peale panna, sest see on nagu juba selline teatud tuntud kohad, et seda iga Tartu jalgrattur hõõrub ja käib neid teid pidi ja need on neile juba pähe kulunud. Aga jah, ma ei ole vist ilma lehtedeta või sellisel ajal ei ole seal kunagi sõitnud, et iseenesest, et võiks ikkagi nagu videosse selle aeglase kiirusega võtta, et vähemalt oleks nagu siis nagu selline parem mälestus sellest asjast. Nii. Ja siin liigume ikka kuidagi moodi vaikselt edasi veel selle 24 ampertunnise akuga. And in here we still moving and using that 24 ampere hours battery. But yes, I'm lost the first section in the 34 kilometers was. And yes, it was quickly. In some period, when the other test race that was in the past, maybe in the before that, I am lost the first section, maybe is 38 kilometers. Sometimes it was 40 kilometers.
but 34 kilometers, it's yes, it's very quickly. But we know in the first period, maybe in the first part of the video, in that was different hills and the road was rising and gravels different, and yes, I'm wasting in that is energy in heat in battery. And yes, it's what I want to say, that route and road plan was not made it for me by me. It's a one sportsman, and what we're gonna say, road and roads, and yes, it's interesting. It's nature in here, and not only main roads, not only in the asphalt. Yes, in here we're riding on the asphalt, but it's not a not a very long period. It's changing too in here. And soon is being city of Põlva. Põlva, yes, it's a small city from Tartu, is southeast, and we can drive to a car by bus and train. And yes, train is going to Põlva only twice in a daytime, I think yes. And maybe it's not helping. I think that in the Soviet period and early periods, maybe in the 70s, 60s, 80s, 80s and 90s, I think that the trains was more. The schedule of the trains was more trains was in schedule. I don't know, but I know that in the early period, in the Soviet period, was more trains. Yes, it was like. No, итак, приближаемся такому городу потихоньку, как Põlva. Ну, он вроде как... Я же видео сделал, Инсигурму ехал, да точно. Видео есть там, ну да. Да, забыл уже такое, что я там был. Но вот тот край, откуда мы мимо едем сейчас, вроде как железнодорожные станции, мы оттуда, можно по пылвовским меркам, мы вообще далеко были, так что да. Я вроде даже не помню, как выглядит, например, Пылвовская железнодорожная станция с другого стороны. Да, я же ехал тоже как-то это было 2 года назад с поездом из Лухама, или здесь с поездом ехал, и велосипед был с собой, и тогда, что видал точно, только железнодорожную станцию из этой стороны только, и все. Вроде так на левом стороне уже и начинается этот город Põlva. Nii, ja kui ma tuleks meelest ära, et ma juba sõitsin sinna Insikurmu, ühe teist sõidu tegin ka nende väiksemate nende akude peale. Ja siis, ja siinpool jah, see on ütleme, et siis ikkagi Põlva teises otsas on see raudteejaam Põlva mõistes. Et jah, ja ma ei mäletaks üldse, et ma oleksin näinud, milline Põlva raudteejaam teiselt poolt välja näeb. Jah, siit poolt on rongiga mööda sõidetud sinna Koidulasse, aga milline ta teiselt poolt välja näeb, ega ta võib-olla väga suurt võib-olla ei erine, võib-olla on sealt mingi sissekäik sellise väikese sellise balkoni või rõduga või sellise pealisehitisega või kuidagi, ütleme, et niiviisi, et võib-olla on. Ma ei ole vaadanud, ma mõtlesin, et Google sellest muidugi saaks vaadata, aga siis ei ole huvitav teinekord. Et kunagi siia Põlvasse satub, siis vaataks ka ära, milline see raudteejaam siin ikkagi välja näeb. Ja nagu ikka igal enesest lugupidaval linnakesel
peab olema ka siis selle mitte vanakraami, aga vanaraua kokkuost peab olema. Ja see meile demonstreerub siin kohe üsna varsti vasakul pool. Et kui muud äri või muud elutegevust ei toimu, siis vanaraua kokkuost toimub ikkagi. И так на левом стороне уже через железную дорогу уже можно сказать, что почти что уже там было уже. И мы скоро видим, что у каждого как этот не самолюбленным, а как этот ну, на каждом городе есть этот закупка старого металлолома. И так у нас открывается это тоже и на левом стороне, это здесь скоро. И мы тоже видим здесь и данные тоже, как быстро уменьшится как это не популяция. Популяция это как звери, а здесь все-таки люди, уменьшается этот людийный ресурс, это тоже неправильно. And in here is starting Põlva city, and in here we see that the old metal buyers in here is it's a business in here. If it maybe is not any other works in the city in here, we see that the old metal buyers, yes, in here we see in here. And now we see the data about the population of Põlva, and we see that it's not growing, but it's people in here is being less and less, and it's like a dead city. And yes, the people is going to the capital city, to the Tallinn, and the Tallinn side there is more work, more money, highest salaries. And in here, yes, it's not now it's not the work. In Soviet period is pildid. We see that in some period was the end of the Soviet period was 7,000 people in here. And now 3 years ago only were 5,200. And we see what's happening. And in Soviet period was pildid, of course, it's in here to a special some, how do you explain it, some manufactures and not manufactures, no, okay, all right, let's be it's manufactures. And and after that we see when we are riding to the Intsikurmu, we see the apartment houses. And now, yes, it's people is not so much. The people is the youngest people. We know that in here is not any. You can get from here any education. No, maybe in the only secondary school, and no, maybe it's a high school in here is, we can say, and that's all. And in here is not perspective or perspectives in here, and in here is not the work, and in here is only living. Maybe is now more people who is in retirement, and they live in here, and government paid money, retirement money, and that's all. If you have TV, internet, and warm rooms and some shops and markets in the small town, for the older people it's enough, maybe. And yes, we see that now is in Estonia is 96%. No, maybe it's a little Russians. In early period was Russians more, because in the railways, in the railway systems was work only Russians. No, it's now it's the same, but sometimes yes, it's Estonians now is being due, but the older periods
train drivers and other railway workers and dispatchers, management. It's all was in Russian languages, and Estonians not working on railway. By that I think that in the Soviet period was in here is Russians, but in Põlva was never Russian school. It's only Estonians. And in Rapina was yes, it was a Russian school, but it's I don't know where is local Russians people going to the school. Maybe maybe they learning in Estonian school and in Estonian languages. Yes, in Tsaristic period before the world was First World War, yes, they learned all in here. It was Russification period, and they all pupils must be learning here in Russian languages. Nii, ja siin on siis selline asi, ma sain ka aru, et tegelikult, et see oleks võinud tegelikult sõita kuidagi sealt teiselt poolt. Aga rada oli nüüd niiviisi pandud, et sõidame siis siit poolt ja rääl ronime siis üle raudtee. Ma sain aru küll, et siin teed ei ole ja ma sain aru, mõtlesin ka, et siin peaks olema siis selline koht, kust nagu käiakse üle. Sellepärast, et nagu muud võimalust ei ole. Ja ega see Google Maps ja need asjad ei ole eriti head abimehed. Isegi ma vaatasin seda nagu aerofotodega. Tundub jah, et jala käib nagu rahvas üle. Jõudu, kuule, kas siit saab kuskilt üle raudtee kohe siit paremale varsti või? Siis saab niiviisi üle, jah. Selge, aitäh. Hääl on ära, käriseb, kuredi suu on juba või kurk on juba, kurgulagi on juba nagu tatti täis. No ikkagi haige. No ja. Ja nüüd ma saingi kinnitust. And here is not the official road to the other side to the over the railway. Now it's in unofficial. People are walking over the railway. But yes, in the older period was official road over the railway. Итак, да, я еще на всякий случай спрашивал, есть ли тут дорога через железные дороги. Да, пешеходным она говорила, что можно перейти, но машинам вроде никак. Но здесь все-таки видно, ветер есть, довольно сильный такой по веткам. And here we see by the breeze, we see that it's a wind, it's windy. And wind is blowing from me. And here, yes, it's like unofficial. We can go and walk like unofficially over the railway. But in older period, I think... Siin on üks huvitav asi, selline koht, et siit on see rada pandud siis siit üle raudtee. No me vaatame. Ongi aeg kõndida ka natukene. And here is a track is put it to over the railway. Yes, and the other side is the other side. But if I'm riding a ring or road somewhere, it's was so much kilometers was the mileage. But somewhere in here is must be nii, ja siin peab olema kuskil siis mingisugune koht, kus saab üle minna. Seal oli ka märk oli, et jala sealt saab kõndida. Et lähme siis vaatama. И здесь откуда-то через этот железную дорогу можно пешком ходить. Дело в том, что у меня на трекинге эта точка этот где-то там на другом стороне. А если я уже там, тогда может и не так ужасно. Так. А тут, наверное, был раньше переход. Его закрывали. Nii, siin tundub, et on vanasti olnud siis äkki ülekäik ja see on siis lihtsalt kinni pandud või? Seda moodi nagu tundub olema.
sügavad augud need siin kõik on. Nii, ja nüüd jääb see siia taha kinni, see raud. And now it's in here, it's I think that and yes, it's a that's piece of metal that is that's in here. It's stopping on the railways. I know этот железка, что там есть, он застрянет с рельсами такое. Я уже знаю этот. Ja navigaator ei oska ennast ikka ringi arvestada veel. And navigator is not still recalculating. I can ride by that way. Why to go to that? All right. Ja siin on tõesti olnud endine raudtee ülesõit, on näha ikkagi nagu teetammid ja asjad ja kõik on selline, et siin on olnud tee. Oleks võinud siis vähemalt jalakäimise sellise koha siis nagu normaalsema teha. Et maainimene saaks jalgrattaga ka sealt, saaks inimlikult sealt üle. Aga ega tänu sellele, et muidugi, et mul selle jalgrattal siin elekter on, siis sellest kraavist sai tänu sellele, et ma lihtsalt keerasin natuke elektrigaasi. Ma oleks saanud ka seal ühte nuppu vajutada seal ja siis ta võtab sellise nagu kerge sellise kõnnikiiruse võtab sisse. Et on nagu selline paras võib-olla siis nagu näiteks kõrval kõndida või sõita ja kõrval kõndijaga juttu ajada, aga ma vaatasin, et see on kuidagi nagu vahepeal on nagu liiga aeglane ja sa kipud nagu tasakaalu ära kaotama. Et siis niiviisi. Ja võt nüüd see Himmaste, sellest me oleme juba 2 korda, et see nagu piirab nagu seda Põlva linna. Ja ta ongi nagu siinpool seda raudteed on jällegi Himmaste, nii et me oleme nagu korraks sattusime nagu Põlvasse ja oleme jälle Himmastes tagasi. And here we just was in Himmaste village. But it's in Himmaste village is a nearby city of Põlva. And we are again in that village. И здесь теперь, что мы опять там Himmaste деревни вроде как территориальным, потому что он рядом Põlva, и мы опять попали туда. Ну да, тут довольно большие. Некоторые деревни маленькие, но тут еще впереди будет такой Kiidjärve. Трудно переводить последнее слово Järve, это озеро, Kiidовое озеро, но не переводится, можно так сказать. Может быть, есть какое-то там значение, как можно переводить, но никак. Ну, там сзади это слово озеро. Ну так. И это тоже такое по карте, вот когда я поставил здесь эти границы деревни, это тоже такое огромное такое
по масштабе, ну, квадратных километров, довольно такой большой такой. Ja muidugi ma ei ole siin mitte kunagi varem käinud. Of course, I'm never was in here. I'm never was in that side. Yes, if I was in Põlva, I'm never was in the Vätte road, I'm never was, and for me, yes, it's interesting. И да, я в этом стороне никогда не был, никогда этих домов здесь ничего не видал. Вообще-то такое, этот пойдет такую долину, там этот, такое речка, этот у нас этот, и Ахья этот, по принципу так, что еще может быть. И такое, как этот, как долину, и у тебя открывается такой миллионный вид, такое, вид на $1 миллион или я не знаю, ну, у нас мы называем вид на миллион или как-то так, я не знаю, как на русском этот выражается, может быть, что у тебя и сверху смотришь вроде как вниз, такое. Да. jah, siin on jah selline huvitava sellise mäekallaku peal on ja miljoni vaade on. And in here is a million view to the valley of the river Ahja. It must be in here the river Ahja. And yes, it's a beautiful view and it's yes, it's good. It's good place for living, we can say. It's a nearby of the city. And of course, it's Põlva, yes, it's a city, and if it's how do you say? Maybe in Europe or in America is not the city, it's maybe the borough. By people, if you say it's only 1,000 people, and it's maybe by another country, maybe it's a small borough, maybe. Nii, aga no see peab olema Ahja jõgi siin. Nad ei saa olla siin. 600 meetri järel jõuad vahepunkti. Või ma eksin. Kunagi oli siin mingi teistmoodi sild, oli nagu puust sild oli siin. Et selline asi oli. Ja siin on vee peal näha, kuidas tuul puhub laineid. And in here on the water we see how it's a wind blowing waves on a river. Nii, proovime vaadata siis, et palju meil veel tegelikkuses sõita on jäänud. Jalgratta display näitab 59 kilomeetrit. And I really want to understand how much we need to more ride. Bicycle shows 59 kilometers, but how much we ride it in here? What shows for us? I go shows 58 kilometers. It's not so big difference when it was yesterday. Riding time 1 hour and 55 minutes. It's 4 hours. And stopping was and we were stopping 50 minutes. We ride it. It means we ride it 4 hours. Is it really? I'm watching a clock. Oh, maybe yes. And how much I need more to ride? And I need to ride 52 kilometers. It's the same. 52 or 50. No, it's a 50% we are riding. Итак, 50% проезжено. Вроде так можно сказать. Но да. Но там еще один маленький
Круг можно сделать так. 53, 3, 59, 59, 8, 53. Ну, может быть, еще там экономим еще пару километров, но не больше. Et võib-olla me veel ühest kohast ökonoomitseme veel paar kilomeetrit, aga ma ei tohi seda maha magada. Sealt on nagu ülepõllutee läheb. Ja mul on küll sinna nagu punkt pandud sinna kohta, et kus ta on, aga võib juhtuda seda, et seal seda teed praegu ei ole, et on näiteks ülesse küntud. В одном месте есть у меня точка поставлена, но надо через поле ходить. Обычно там Google Maps карта показывает, что там трамбованная такая дорога, ну люди там ходят так. Но сейчас может быть перепахано, вот в чем дело. И тогда мне надо круг сделать. А так по iGo я не мог и не мог поставить эти маршруты туда прямо через поле никак. Kuule, mis siin on sellega, et kotil on lukk tagant pikalt lahti. See ei ole õige. Nii, tõmbame ette poole. It's a good to only stand and nothing to do. Aga tegelikkuses tuleks kiirustada, sellepärast et me näeme, kuidas tuul on siin peal ja kell on praegu täpselt, kell saab 3, kell on 3 läbi 5 minutit. See tähendab seda, et tunni aja pärast läheb juba jahedaks. And yes, it's need to hurry because now is 3 p.m. and 5 minutes and after 1 hour is starting more colder. And yes, that situation. Время 3 часа и 5 минут, 15 минут, ну 15 часов. И через час уже начинается холодеть, и надо, да, ехать. Довольно много, еще половину ездить, а половину еще ехать. Ну там второй половина, да, этот на асфальте, этот, ну не совсем, конечно, но конец 30 километров, этот уже там не 30, может быть там 20, 24, 25 километров уже на асфальте уже. Ja ongi, et viimane vist 24, 26, 25 kilomeetrit vist on asfaldi peal ka. Me peame sealt Lootvinnast läbi sõitma, läbi Uniküla sellest ristist ära keerama Tartu poole, mis läheb sinna Roiu poole ja seal on juba asfaltteed. Nii on vähemalt see kaart paika pandud, neid kohti ma tunnen. Nii. Taevaskojas ei ole nii ammu ei ole käidud enam, tähendab teadlikult ei tea neid teid, tähendab, et on käidud teisiti natukene, me oleme kummipaadiga käinud sõitmas, et aga see on natuke teine asi. Ja kuulda oli, kui ma siin silla peal olin, kuidas lihtsalt, kui ma sinna vaatasin paremale poole nagu põhjakaarte, siis ikkagi läbi Porolooni seal ümbris. No ma imestakski, kui see ongi see sama jõgi, mis Taevaskojasse jõuab. No jah, ja see peabki see olema. ja siis, kurat küll endal ka ära juba. Et oli kuulda, kuidas tuulemühin lihtsalt niisama seisad ja on tuulemühin tuleb kaamerasse sisse. Aga kui keerasin selja vastu tuult, siis kadus mürin ära kohe. See üldine selline tuulemürin. 300 meetri järel jõuan vahepunkti. Nii, mis siin siis see ongi, et jah, ma ei teadnud tõesti need Taevaskoja neid radasid, no seal on tundub niiviisi, et iga inimene on kõndinud seal oma raja sisse. Ja seal ma viidan aega sellega, et ma sõidan vale raja peale, sellepärast, et iGo ei näita täpselt neid Taevaskoja radasid.
et see on see asi ja ma alguses eksin vale raja peale ja siis otsin väljasõidus seda ka oma seda nii, pandud 2 punkti. tulpa on järel ja sõidetud on 59 kilomeetrit. And I have only two section of the battery and ride it 59 kilometers. И у меня осталось только 2 столбика. Езжу на только 59 километров. Jah, siis seda, et 2 tulbakest on järgi jäänud, ei ole palju. Aga no vaatame, kui palju me sellega siis lõpuks veel sõita saame. Loodus on muidugi ilus. And the nature in here, the forest, it's absolutely beautiful. И так, этот леса, что здесь этот на левом, правом стороне, это отлично. И здесь у нас тоже такое, что охранные, как этот вот охранные такие зоны здесь у нас. Но все равно я вижу, что кто-то здесь все равно лес рубит. Как-то странно все это, но как-то оно есть. Что кто-то все равно здесь рубит лес. Вот такое дорога еще, надо проехать еще такое. 150 метров чекпоинт. Но этот мое сделано, но карта, ну общий маршрут этот не мое сделано, а этот точки сюда этот мои все-таки поставлены. It's for the same way. Siin oli sama tee, kurat võtaks. Oled jõudnud vahepunkti. No, здесь просто соединились дороги такие же. Куда я поверну. Да, siin tulevad männijuurikad. And here seisvad kornjad sosnõi здесь будет. И pine roots and it's absolutely not... Да вы что, охренели что ли? And it's not good to ride over the roots of the pines and... Yes, it's in here is herders. If you have anybody that bicycle, never go to forest where is roots of pines and what's he says, harvest trees in here is it's spruce. And that roads was not for... That is a good. That is a without roots road. That is a normal. But that roots is being more after some time. И так эти корни будет еще через некоторое время будет тут гораздо больше будет. И да, неудобно вообще с этим ехать. Этот все-таки велосипед, он очень-очень тяжелый для этого. И это амортизация, это дешевка, китайская дешевка, только на пружинах выглядит, да, это такой эффект на такое. Но да, все-таки надо знать эти, ну так, грунтовки, да, хорошие, хорошо ехать, такое, довольно так удобно. Но бывает мне еще и как-то этот будет. Так я подумаю, как-то это было. Ну, в будущем это тоже видео будет. Есть такое одно красивое такие места такие, где раньше было санатории, были южными Эстонии. Ну, тоже это такой сосновый лес, и там как раз для детей было санаторий, ну, которые дыхательными такими проблемами.
И там тоже сосновые леса такие, красиво такое. Но кто-то на лесную дорогу кидал большую щебенку. Ну, такую железнодорожную щебенку. И только что свежему закидано было. И там я тоже, даже с этим велосипедом, там я долго мучился. Ну, особые дела еще латышские дороги. Они вообще, этот еще отдельный разговор, и мы увидим это, конечно. Если сравнивать эти эстонские грунтовки и и латышские, то разница, если я здесь ценил какую-то дорогу, так, ну, можем сказать, что 3+, что, ну, может быть, там дороги такое, что сразу можно и 2 минуса можно почти всем грунтовкам можно оценки отдать или поставить такое там. Nii, ja siin tegelikult, kui ma seal kuskil seal Taeva juures, kus vanasti oli laste sanatooriumi Vene ajal hingamisraskustega või no midagi kopsu selliste asjadega, ilusad männimetsad ja seal on pikk tee ja paganataks keegi oli sinna visanud killustiku, sellise suure raudteekillustiku, kohutavalt selline ja just üsna värskelt visatud ka. No ju siis ikkagi selle jaoks oli tehtud, et suured metsaveoautod saaksid sealt sedapidi sõita. Aga kui oleks selline tee olnud, sealgi kas või noh, ütleme midagi analoogset. Aga mugav on sõita selle aparaadiga ikkagi. 500 meetri järel hoia vasakule. Ikka õige tee või? Varsti tulebki sealt üks laskumine, mis on täis neid männijuurikaid, siis hüppad nagu tabureti otsas nagu meeletu seal peal ja siis ma natuke nagu hoog suuremaks läheb, siis ma pidasin kohe kinni lausa, jäin seisma. Sellepärast, et asi läks nagu kontrolli alt ära. No, siin on hea sõita. And here in the wet places, wet roads, it's good to ride. But if you see the roots on the road that need to override, it's and high level roots on the road, it's a bad. But we see, and after the sound, we see that so. Здесь было трудно ориентироваться даже, куда ехать, потому что я думал, что у меня не подходят точности эти дороги, что выдумано это, ну не вы, может быть он не составлял, может быть какой-то другой спортсмен это сделал, эту дорогу, я даже не знаю, ну может быть он, и просто я думал, что я неправильно еду, вот в чем дело, что он использует немножко по-другому всю эту систему. И я просто уже начинала здесь какое-то время сомневаться, есть ли это правильная дорога. Siin ma hakkasin tegelikult kahtlema, kas on ikka see õige tee või ei ole. Sellepärast, et siin need teid ja neid radasid seal samasuguseid on päris palju on siin. Ja ma jäingi mõtlema, et, no, et kas on ikka need kohad siin. Sest et need ei pruugi, aga kui juba iGo ütleb mulle, et ma siin kusagil juba olen ja hoia vasakule ja kuskil vahepunkt on ees, siis ma saan aru, et me oleme enam-vähem õigel teel. Aga siin olid mingid imelikud sellised ebamugavad kohad. Ma ei mäleta, kas siin oli nagu mingisugused veidrad kohad, et ma ei saanud aru, kust hoida vasakule. And here it shows that hold on the left side. I'm thinking, is it I must be go to here to the left side. Oled jõudnud vahepunkti. I'm here in checkpoint. Aha, it's different roads in here. One is going to the left and one is to the right side.
aga siin on vist ATV-dega sõidetud ja sellepärast ongi sellised jäljed, et on keskelt üleval ja sees on sellised nagu jäljed. ATV-ga sõites, sa ei saagi aru sellest midagi, aga jalgrattaga sõites ei ole see mugav, kui sa tahad keskele sõita ja libised sinna alla sellesse jälge, siis pole üldse hea. And in here is maybe I see that is like tracks in here that is somebody is riding with ATV in here. Quadro bicycle or something. And I'm not remember. Maybe we are sometimes, maybe in the school period, yes, it's excursion we made from Tartu to here, not school excursion by train, but I'm not remembered that. Nii, tegelikult oleks saanud vist otsemalt ka siia selle silla peale, aga marsruut oli tehtud ringiga. And the road was, yes, it's longer was made it, but yes, we can. Aha, it means that it's the right road in here. If it's navigator says it. Turn to here or turn to left to the right, it means that is that road that we must be used. И так как навигатор все-таки руководит нас направо, налево или куда угодно, это значит, что все-таки это правильная такое дорога здесь. И если смотреть этот Google Maps, этот Street View, это все этот выглядит как-то по-другому. Здесь эти подъемы не так не выглядится. Ja Google Street View's, kui isegi siin on, ei näe niiviisi need tõused. Ja siit ongi mul selle koha peal ongi mul tehtud. Ja siit mul ongi tehtud nende kaardite... Ja siin mul ongi tehtud nende kaardite lahusus või selles mõttes, et siin ongi nüüd see koht, kus tegelikult nad üle põllu käivad. Aga ma olen näinud pilti ka, kus siin kasvab kartulid ja kartulivaod. Ja siin ongi siis see üle põllu tee. And here is a way over the field. And muidu ma peaksin paremalt muidu suure ringi sõitma. By map I must be made a round way 1 kilometer and 300 meters. Nii. Ja tundub, et selle järgi peaks esialgu vähemalt 1,3 kilomeetrit ring, aga nii seda me ei tee õnneks. Metsakohin on kuulda. Jah, kõrvadega on kuulda metsakohinat, aga siin on praegu kaamera, võtab siiski selle tuulekohina, kuigi poroloon on peal. Kui seda poroloon ei oleks, siis oleks jube selline krõbin oleks. Ma olen kunagi näinud, et siin on kartul kasvanud. And in old photo with that road is like in here is potatoes growing. No, yes, it's not. But it's sweet. We see that in here was something, maybe it's a crane. No, I don't know. Maybe it's ordinary grassland. Direct translation in Estonian language is field where is growing grass for animals and for other animals eating
It's direct translated grassland. It's not a field. Kurat küll. Kohe algab Taevaskoja külapiir. And here starting a Taevaskoja village again. И здесь заново начинается Таеваскоя. По-моему, у нас уже мы переехали от административной границы. И здесь я тоже ошибусь. Так, неправильно еду здесь. Нам надо ехать налево, куда-то такое, ну, можно сказать, что долина, где этот Ахья река там течет. Нам этот один, вот здесь эти... Я смотрел куда, ja siin ma vaatasin, et kuhu sõita, and here and where to ride. Ta pidaras! I'm saying Russian language, it's that male homosexualist but to the road tree. No, I think that. The point is somewhere see. I'm trying to search the trailer, but it's not like a normal trail in here. And after sometimes I'm returning to the back. Итак, я попробовал найти вроде до этого дерева, вроде была нормальная дорога, вдруг вроде здесь ничего нету, и я все-таки возвращался. I'm lost. Oleks siin vähemalt mingi jalgradagi olnud, mis mingi sellises suunas oleks liikunud, ma oleks seda käinud, aga ma isegi ei näinud midagi. Siin on võib-olla ka loomad ja lähen lükkan tagasi ja sõidan siis seda teist arupidi, mis tegelikult osutuski õigeks. And I'm returning to the back and going and turning to the left and riding forward. And yes, that was a right track or right road. И да, возвращаюсь, и там налево поворачивался одна дорога, и там действительно этот было правильно. Nii, mida ma siin unustasin, ma kuskil sain okstelt arvatavasti suutsin läätsed ära määrida. Sellepärast, et me näeme juba, et tean küll, et juba hakkavad sellised need päikese nagu need peegeldused tulema peale, mida ja sellised laigud, mida tegelikult ei tohiks tulla. Kui me alla päikest vaatame, siis ei ole ta midagi. Aga ta on kergelt mustaks saanud ja muidu küll hoolikalt puhastan seal, noh see ongi lõpus, ma vahetan akut ja seal tee tolmab. Ja siis ma tean, et ma seal puhastan, aga siin ma olen ära unustanud, et oksad määrivad ka ära. Ja uskumatu, kui see ka ei ole. Aga eelmine aasta, kui ma siis Tartus videot tegin, ja siis sõitsin sealt magasinide voovidest läbi ja siis kohe, kui ma sõitsin läbi mingi pihlaka oksad ja mis nad võisid olla, kas siis tolmused või sellised, nii kohe oli terve kohe kaamera, selline see üldpilt oli kohe ära rikutud kohe. Et oli nagu selline udune, nagu oleks mingisugune vigane kaamera. No ma saan aru küll, milles see asi on, jah. Et see ei oska enam toime tulla, ta noh selge. Ega nendest tulpadest asjadest siin suurt kui kasu ei ole, aga siit läheb nüüd siis rada alla ja siin ongi need juurikad ja nende juurikatest üle sõitmine
isegi alla sõitmine ei ole hea. Noh, kas just alati juurikad siin on, aga noh, jah. Aga neid siin ikkagi on ja nad ei ole head. No, vaata, kui sa oled võib-olla mingi spordirattur ja sellise krossika ja asjadega ja ma saan aru küll, et tollel on ainult nuusata korra ja ongi kõik. If you are a real sportsman and sport bike and we can say you understand what I mean. It's only in 1 second and the sportsman is down. And yes, the bike must be more different than that bicycle. И да, если у него какой-то спортивный или такой хороший такой велосипед, но нормальный, тогда он через меньше, чем, я не знаю, может быть 15-20 секунд, и он был бы уже здесь внизу было. И здесь я смотрел. Siin ma vaatasin, et kas kaamera ikkagi töötab. And in here I want to understand, is it camera is working or camera is charging? And I want to be sure that I'm make a record from that places where I now is going. Итак, сейчас я хотел, чтобы действительно этот камера работал, быть уверен, что он работает. И потому что эти места, сейчас, куда мы выходим, чтобы они действительно остались как-то слово на ленту, этот уже, ну да, это старинное такое выражение. Nii, siin on jõgi, siin on Taevaskoja. Так, где-то здесь тоже открываться такой пляж. Nii, siin peaks avanema kohe selline pläž selline, kus ta saab seda kohe siis nagu vaadata. Ja siin on ka neid puujuurikaid on, et ega meeldiv siin selle peal hüpelda ei ole. Aga kurat teise jalgrattaga siin peal sõita oleks veelgi selline vastikult selline piinarikas oleks olnud. Ma oleks väga vaikselt pidanud siin ukerdama nende juurikatesse. Vaat see ongi, et ega teine jalgratas on ka ju raske. Ka aku on taga, üks on raami peal. Täna ei tohiks siin muidugi kedagi olla. And today I think that it's humanless in here this place now. But I mistake. We see that one man and a woman was going to here and make a lounge in here is we going to a rest in here. But yes, we come to here by a car. No, jah, ongi. And now we opening sand walls from the sandstone. It's a highest sand wall in Estonia. And I think that in every Estonian know that place. Maybe they not in here, but they say, of course, pictures about that and they know. There is my checkpoint. Somewhere in here. И да, вроде каждый эстонец знает это место. Ну, может быть, не был, но имя они знают. Это такое. И вот этот песочный, этот стена вот такие. И да, это они самые высокие должны быть, по-моему, Эстонии. Ja vist ongi need kõige kõrgemad need liiva nii-öelda siis ka müürid või liivakivist. And yes, it must be most highest sandstone walls. And the same, little same is looks like the, I think that the same looks like, yes, I'm watching the pictures that was in the or nearby Võhandu river. I'm talking about that. That was in the second part I'm talking about. And this looks like same. Here is caves. But water level is high and the caves are drained.
Maybe it's like that. Итак, здесь говорят, ну, не говорят, а здесь есть эти, ну, пещеры, но они от воды. И вода просто высокая, и поэтому просто никак. Не, я kuulsin, et siin on kaja, I heard that in here is eho. И я слышал, что здесь eho. О! О! Бо! Ха-ха-ха! О! Yes, it's in here have a echo. But it's only like very simple. Yes, it's not Switzerland. Да, это не Швейцария. Или, как сказал знаменитый деятель, про все это и смотрел этот и говорил, да, это не Рио-де-Жанейро. Nii, nüüd peab selle checkpointi siit kätte saama. Now we need to found in here somewhere in this field my checkpoint. And here we see more snow. And yes, Estonians knows that place. Maybe everybody maybe is not in here but they know that the name. And they see the pictures, and in here was made it some historical movies and adventures in the Middle Age period from adventures. Yes, it's like. And now I'm searching a checkpoint. Where I go must be says that you are reaching the checkpoint and right you are forward. I'm asked that checkpoint in here. Nii, ja need, kes siis autodega tulevad, need tulevad sealt vasakult, sealt kuskilt. Vist sealt üle selle silla sealt. Ma ikka otsin ja ma ei leia seda paganama neetud punkti ülesse. Järjekordselt on see asi, et kui ma hakkan teda käe kõrval lükkama, siis ei leia teda ka hästi ülesse. Sellepärast, et navigaator või GPS nagu ei reageeri, siis see GPS-i asi ei reageeri nii kiiresti. Ma olen vahel kodu juureski vaatanud, et kõnnin juba hulk maad ära ja GPS näitab ikkagi. Aga siin ongi see tobe asi, et ennem kui ma seda kohta üles ei leia, seda pöördepunkti või seda checkpointi, ütleme siis niiviisi või markerit, et nii kaua ta mind siit minema ei lase. Ta laseb mul kogu aeg jälle edasi-tagasi sõita ja keerutada, kuni ma selle koha üles leian. Aga no ma tahtsin, et mul oleks see, kuna oli aku vahetus, siis meil kadus juba esmane kilometraaž eest ära, et mul on juba teine kilomeetri näit siin ees ja et kui ma siit ka kaotaksin ära selle, siis oleks juba siis oleks natukene halb, et kokkuvõtteid teha. Et siit ei tea muidu, et palju neid kilomeetreid nagu reaalselt või üldse, tähendab, et nagu aruandluse pärast, et vaadata, nii, see ei ole see tee. I'm not found my nice checkpoint in here. Ma poleks uskunudki, et külma ilmaga inimesed tulevad sööma, aga arvestades mingi seda, et nemad ei sõida
ja siin võib olla ka selline tuulevari ja päike paistab, siis võib siin täitsa selline inimlik olla isegi. И здесь я даже не читал, я думал, что здесь никого нету. Этот время года здесь люди, ну да, они сидят с машиной, мы приехали, здесь ветра нет, на солнышке сидят, ну да, покушают там что-то. А я еще в поисках этого точки. Здесь этот. Nii, siit on näha ka, et ATV jäljed on ees, и здесь тоже видно от квадроцикла это следы здесь спереди, and here is ATV tracks, in here is a forward, and I'm riding a little central and returning back. No ja näed, isegi sellist asjade peale kulub aega. And yes, we see it's a very simple thing to found a checkpoint, and we're wasting in here is a lot of time and energy from battery. Now, I'm still not knowing is it the right road or not, and is it reaching the checkpoint or not, I don't know. And I'm riding like a blind in here and waiting what's the navigator says me something, it isn't recalculating a new or return to now the navigator says that it's right by the some road to forward in that direction. And at first it says that after the 800 meters turn to the left. Итак, действительно он говорил, наконец-то говорил навигатор, что проезжай по этой дороге дальше и через 800 метров еще поверни куда-то еще. Так что я понял, что я на вроде как-то этот чекпоинт этот как-то прошел. Как-то так-то все это хорошо тогда. Потом мне руководить, чтобы этот опять вернуться этот чекпоинт и там этот что начинают калькулировать меня сюда, туда, сюда, туда. У меня были такие. В прошлом году я ехал там в Вильямские уезды было. И там есть этот поселок было Vanavõidu. И там раньше такое сельскохозяйственное ПТУ было. Теперь там учат и дальнобойщиков, водителей тоже. У меня один сослуживец, он туда заочно ходил туда учиться. Ну, этот уже сколько уже лет назад было? Ну, 4-5 лет назад, ну да. И я там никогда не было. И я туда поставил, вроде так по Google Maps посмотрел это Street View, и там вроде хороший такой пустой плац или как-то так. И поставил туда точку. А туда ехал, я видал, что этот ограждена с этим, ну как этот, с этим проволочным, этом, ну да, этот, ну, ограждение с этим, не замок, огород, ну хорошо, знаю, как это. И я не мог туда ехать, этот внутрь. И как-то там крутился. И как-то lake, but we not see, I think that. И там я так крутился, ведь... Налево озеро, но мы, наверное, этого не видим там. И я там еще крутился, вертелся там, ну как-то, и наконец-то самый близкий... Ja üks tulp on järgi jäänud ainult 24 ampertunnisest akust. Järelikult täna lähevad kõik akud lähevad loosi. And one section is only we have from 24 ampere hours battery. It means that all other batteries it's need to use today because it's so much to kilometers to home. Так, забыл уже, что я говорил уже.
послушал этот. Здесь я говорю, что да, это много, все эти аккумуляторы надо использовать, но ну посмотрим, как это все этот вышло, этот, ну этот не этом части этот. Да, немножко этот велосипед по принципу было бы обычный такой гибридный велосипед, не какой-то там не этот какой-то не гоночный или не этот горный велосипед, обычный гибридный, вроде так мужской, и там спереди и сзади были бы амортизация была, то этот был бы хорош. Но я не думаю, этот велосипед, который этот курьера, типа колхозника такого, как и у Виталия Носова есть. Я думаю, что еще есть. Но он купил этот White Siberia Camry, купил. Ну, это вот такой велосипед, но был бы с этими амортизациями, вот такое. Был бы отлично, тогда из этого такого велосипеда этот Golden Motor, этот моторку поставить, и был бы отлично, там ничего другого и не захотят. Да, я все-таки жду, когда придут эти новые резины, которые не такое не снежные для снега, не на снеге ехать, а вроде на дорогах, может быть, исправиться. Они так быстро не может прокалиться, например, какому-то там, они же как настоящему такому, ну, более-менее они выглядят такие, как мопедные, мотоциклетные, такие резины такие уже. Что этот fatbike, этот для снега, этот резина, внешняя резина, этот может, да, этот очень быстро, он может сломаться из самого пустяки. Я как говорю, что из бумажного скрепи. Ну да вы что? Это... Я не знаю, у меня вообще очень редко, когда вообще эта резина сломалась, и тогда действительно была какая-то разбитая бутылка, например. Но так как у нас уже бутылок вроде нет, не используют пивных и таких бутылок, и даже некоторые водку поставить, даже на пластмассовую, чтобы не разбились. Я уже, ну, наверное, уже лет 30, наверное, или, ну, где-то так, ну, когда кончится советское время, я вроде осколках вроде не видал уже. Нет, наверное, видал, но это тоже, наверное, уже лет 20 назад. Люди уже не сломают этих бутылок просто так. Nii, siin ma saingi siis sellest välja ja siin muutub ka kohe külapiir. And here is being next village border. It must be. Yes. Этот прямой перевод из этого Valgesoo, этот белое болото. And direct translated, what's mean Valgesoo? It's a two words. Valge is a white and soo is a swamp. It's like a white swamp. It's a village name is it. Nii, ja siin on nüüd selline asi, et meil hakkab juba, no meil juba ongi käes on selline asi, et meil on igasugune putukahooaeg ja jalgrattaga sõites on see tõeline nuhtlus, kui sul ei ole ees prille. Ma olen suutnud siiamaani kuidagi niiviisi ära sõida tõesti terve elu, et mul ei ole neid olnud. No ütleme niiviisi, et ma tegelikult ei ole ju varem ei ole nendega selliseid pisikesi, väikseid selliseid reisikesi ei olegi teinud, ainult siin kuskil linna vahel hädapärast, et kuskile poodi edasi-tagasi kuskile mingi joomaseltskonnaga jooma minna, no midagi niisugust, ütleme, et noh, niiviisi. Noh, laias laastus ütleme, et niiviisi, et ei olegi nagu... Ma ei ole jah selliseid pikki sõite, ma ei ole jalgrattaga või natuke selliseid pikemaid sõidukesi. Ma pole nagu teinudki. Ja sellepärast ei ole nagu kunagi nagu selliseid
mõelnudki isegi mingite jalgrattasõiduprillide pärast. Olen kasutanud küll, aga neid jällegi neid Lennoni päikseprille, mida ma proovisin ka eelmine aasta kasutada, kui ma Türile sõitsin. Aga juhtus ikkagi selline, või mitte ta ei juhtunud, aga on selline asi, et mul on see kiiver, millega ma ikkagi kiivri peal on kaamera, millega ma salvestan, siis see kiiver on mul täpselt, see kiivri esimene serv on mul kulmude peal. Ja see tähendab seda, et need ümmargused Lennoni prillid, need jäid vastu kiivri serva ja see surus siis nina peale surus. Ja pagan võtaks ei õnnestunud kuidagi moodi siis, et valusalt surus nina peale. 65 kilomeetris. 65 kilomeetrit on see aku ära sõidetud. Ma tegelikult nii arvasingi, et see oleks hea tulemus. И 65 километров ехали с этим аккумулятором 24 ампер в час пока уже еще. Ну да, я и так хоть надеялся, потому что я знал, что здесь будут такие странные подъемы и дороги такие. Но в общем-то знал, но не совсем точно. Iseenesest ma käisingi nüüd siin vaatamas, siin jalgrattapoodides käisin vaatamas selliseid prillikesi ja võtsin oma kiivri kaasa ja pagan võtaks kõigil on sama asi. Kiivri serv surub... Viimane akusektsioon hakkas blinkima. And the last section is of battery starting to blink. И последние этот секция начиналась мигать. Ja ikkagi nad suruvad, pagan võtaks nina juure peale või nina peale ja üldse ei ole hea. Mul on ainult ühed prillid, nad on sellised kergelt miinused, optilised ja nad on kitsad. Ja vot nendega on ainuke asi, saab sõita, proovisin järele, aga nüüd on see asi, et nad on suhteliselt sellised kitsad, et kui palju nad näiteks päästavad näiteks otse lendavate või kuidagi niiviisi putukate eest, et seda peaks ka proovima. Et ma pean tegema sellise, ütleme, et mingisuguse kella 5-6 sellise sõidu, kui siis kõik need igasugused need putukaparved nagu teeserve ilmuvad. Piisab sellest, et ma sõidan mööda seda Ilmatsalu teed pidi välja. Seal on alati seda peenikest, seda pudi olnud seal lendamas. Ja ma saan sellest kohe siis aru, et kas nende kitsaste, nende prillidega on üldse mingit kasu või nad lendavad ikkagi siis, lendavad alt servast ja külgede pealt lendavad ikkagi silma. Jälle üks selline asi, mille peale nagu varem ei mõelnud. Ma proovisin ka vaadata siis, et vaadata ka, kurat mootorratta päris seda kiivriklaasi ei taha ära kiskuda, aga ma vaatasin siin ühte teist sellist lahendust, et teha selline visiir nagu ette. 66 kilomeetrit sõidetud, 66 kilomeetrit. 66 kilomeetrit проезжено. Так, посмотрим еще сколько можно. Et ei tea, kui palju veel saab, aga näha selle peale. Ja siis ametis olles jagati meile koroona ajal jagati need nagu sellist suurt kummiga sellist nagu seda näomaski, see läbipaistev selline. Ja ainukene võimalus on kuidagi niiviisi, et tõesti selle kiivri sinna serva vahele kuidagi nagu siis teda panna ja lõigata muidugi lühemaks. Aga see materjal on halva kuradiga läbipaistvusega ja moonutab ja ütleme, et niiviisi, et ja tavaliselt on selline asi, et kui veel päikene peaks peale paistva või natukene madalamalt näiteks, siis on sellise asjaga ei näe midagi. Mul näiteks mootorratta kiivriga on selline asi, et eks on ju Hiina kiiver, Hiina see pleksiklaas ja see ja siis ei ole me jälle Kiidjärve ääres. Ja siin peabki vist olema Kiidjärve. Ja siis, et Hiina pleksiklaas ja sellised asjad ja kui vastu päikest sõita, siis seal näeb ainult vikerkaare värve näeb ees ja muud mitte midagi.
et sellega sõita tuleb klaas tuleb lahti hoida ja siis, kui sa sõidad just sellistes kohtades metsade vahele niiviisi, siis sa saad kohutava sellise putuka kogusse saada endale näkku ja silma. Põhimine just, et silma. Nad on paganad, võtavad nii valusad on ja sellised kipitavad ja nagu hapet pritsiksid ja niiviisi ja siis jääd seisma ja siis sa õõrud, siis läheb asi veel hullemaks seal silmas. Sa ei saa neid seda pisikest, seda imelikku, seda asja ei saa sa kätte ka sealt kuskilt silmanurgast ja on igavene häda ja piin sellega. Et ma juba, tegelikult ma juba tean, eelmised aastad on selleks olnud ka tõestused selleks, aga on juhtunud selline, et mul on kuidagi kas on ajastanud need, näiteks eelmine aasta mai teises pooles sai ju sõidetud see Lõuna-Eesti reis ja siis oli tunduvalt jahedam ja vaata neid putukaid ei olnud. Aga praegu on täpselt see sama periood, millal ma nagu sõitsingi, praegu on siis 25. Jah, täna on 25. mai 2023 ja siin on juba niiviisi, et juba nädal otsa on niiviisi, et isegi linnas pagan võtaks sääsed tulevad ja söövad su siin ära. Täna oli siis, lõi nagu selline poolpilviseks päike paistis või selliseks udukaks või selliseks pilvekihi tõmbas kohe. Et sinist taevast ei olnud näha ja oli selline paras selline lääne tuul, selline tugevam. Nii, 67 kilomeetrit, 67 kilomeetris mileage. Ja oli 67 kilomeetrov akkumulaator projekt. Ja oli selline paras lääne tuul, oli selline tugevam ja ei olnud sellist karjuvat päiksekuumust või kiirgust ei olnud ja mõtlesingi, et hea küll, et üritan kiiresti selle heki ära lõigata. Et ei aja igiseks ja tuul ka puhub, et ajab nagu sääski ära, et kõvem tuul on. Aga kuidagi, kui olin aias sees pool ja siis ülevalt poolt ei olnudki sääski, aga pagan võtaks jalalabad ja asjad, eks olema nende kroksidega või jala alumised otsad suutsid nad ikka kuradi põrsa näod suutsid ikka ära ammustada. Et sellised asjad. Nii. Ma vahepeal vaatasin siis sellist asja, et Prigozhin vist ütles, et ta hakkas midagi sealt välja viima, aga et iga 10. mehe või ütleme, et kui seal atileeni, ütleme, et ma ei tea, kui pikk see atileeni, tal võib olla atileeni võib olla 8 meest, 9, 10, võib olla ka 5 inimest, et siis nagu komandiir atileeni ja jaokomandor siis vast, jah, et iga sellist jaost jäetakse üks mees jäetakse alles või jäetakse sinna, et Vene vägedele appi. Ma ei tea, ma ei ole nüüd vaadanud, ma pärast, kui ma selle video ära teen ja kell on küll õhtul juba, issand, mis see kell on juba? Kell on 5:11 juba õhtul. Et siis ma vaatan neid Ukraina sõja uudiseid, et mis siis tegelikkuses meil seal toimub. Nii, ja ma vahepeal olen ka laisk olnud igasugust imelike asjadega tegelenud ja ei ole veel suutnud neid Rapla sõiduplaane ei ole suutnud veel navigaatorisse panna ka. Ja tuleb ära proovida jah, et nende õhukeste või kitsaste nende optiliste prillidega, et vaadata, kas need aitavad sääskede ja sellise asjade vastu. Homme mul vist ei ole aega sellega tegeleda. Õhtupoole mul on üks üritus. Ainuke asi, et laupäeval õhtupoole, ütleme, et siis mingi 5, 6, 7 vahel. Aga muidugi lubatakse, et homme siis on reede 26. laupäev 27. mai, et lubatakse, et on vihmased ilmad ja võib-olla siis need ei lendagi, aga võib-olla lendavad ka, et seda saab vaadata. Mõlemal jalgrattal on porilauad on peal, ma lähen selle vana jalgrattaga, mis on see hübriidratas, lähen tollega, sellepärast, et on ikkagi nüüd ma olen jällegi ära harjunud, alguses mulle tundus, et vana ratta peale ümber istudes, et kui ma nendest Lätimaa reiside pealt tulin, et ma istun kitse seljas ja ma ei saanud üldse aru, et kuidas ma olen suutnud tollega üldse sõita. Aga nüüd on ikkagi niiviisi, et on selline
et saad aru, et ikkagi sellest suurest Hiina, sellest baost, noh, mis iganes ka nimi ta ei ole, ta on ka mingi Jingmad teevad teda ja mingid Lafret ja ma ei tea, mis imenimed seal kõik on. Aga põhimõte on sama kõigil. Sama see. See on nagu sama nagu see on sama nagu tegelikult, eks ole, et ütleme, et Opel, aga Opelit tehakse, kes teevad Saksamaal, kes Poolas, kes Tadžikistanis, eks ole, et auto on tegelikult üks ja sama. Aga lihtsalt toodetud on erinevas kohas ja kuidagi niiviisi. Ja siis, et vaata, milleni ma tahtsin selle jalgratta selle asjaga või sellega välja jõuda. Miks? Et selle teise vana jalgrattaga lähengi siis neid igasuguseid, neid sääski ja igasuguseid kimalasi ja muudi, no mis need on, need vene keeles on moh või moš. Kurat, üks on sammal ja teine on see pisikene putukas, kurat, ma ka segamini. Moh on sammal, moš on see pisike putukas ja see mustad ja sellised vastikud asjad. Ma mäletan küll, eelmine aastagi sai sõidetud, oli niiviisi, et särk mustendas neist ja käekarvadesse olid kinni jäänud kuskil sõidu ajal, et neid oli ikkagi meeletult selline oli, et sõidad, siis sa näed, kuidas nad sulle kuidagi nagu pikeerivad või lendavad sulle otse. Ja seda isegi suurte maanteede peal, kus oleks nagu, võib-olla laiemad servad ja niiviisi ja et nagu mets oleks nagu rohkem eemal, ütleme niiviisi, siis ikka seal oli neid. Aga see oligi just õhtupoolsemad sellised ajad, kui natukene jaedamaks läks ja niiviisi. Nii, aga siin me näeme päris palju veel lund. And here we see a lot of snow in the left and the right in here. And the road is due is dirty because it's in here is like snow and yes, it's in here was more water. Nii, ja 68 kilomeetrit. 68 kilometers. 68 kilometrов показывает. И 600 метров тоже еще. Migает, no еще тянет. Et vilgub, aga veel jõudu veel tõmbamiseks on. Jah, see on hea, kui ta veel niiviisi tõmbab. Ja ma sain aru kah, kui palju ta siis sealt välja sõidab. Panebki imestama vahel, et selle vilkuva režiimi peal, ütleme, et nagu oleks mootorrattal nagu reservi peal nagu bensiin, siis nagu eeldaks, et see reserv lõpeks nagu kiiremini otsa. Aga päris kaua peab see nii-öelda see reserv vastu. И здесь уже последний этот секция уже мигает уже. И это тоже удивляюсь иногда, что довольно много можно ехать с этим мигающим секцией. Этот как в мотоцикле уже этот бензиновый кран включал, это как на резерв. И вроде ждешь, что ну да, это 3 или 5 километров едем, этот на резерве. А здесь оказывается, что ты можешь ехать гораздо больше. Ну тут тоже этот мигает, но вроде и ждешь, что уже все уже. Nii, ja kui seda ristmikku vaadata, siis Google Mapsist Street View'd vaadata 2011 aasta pilti ja 2019 aasta pilti, siis kohad on sellised täiesti tundmatud. Sest siin ees oli, kõik oli, siin oli mets oli ja niiviisi ja 2011 ei olnud siin asfaltteed. And if you are watching by the Google Street View and Google Street View shows the situation what was in 2011, in here is a gravel roads and in here is a forest and yes, it looks like now it looks like different. It's in here is asphalt. 400 meetri järel suundub Да, на 2011 году этот Google Street View вот смотрите, тут все по-другому. Там еще лес было и все другое и такое. 69 километрит, 69 километров. 69 километров дает. И здесь была этот кравлина было и все такое. Так. Nii, 69 kilomeetrit.
is it working battery to 70 kilometers or not? Kas see hoida, kas aku venitab välja 70 kilomeetrit? Vast venitab, kui ei ole tõusu. Põhitee läheb sinna, meie keerame paremale. Main road is going forward, but we do a right turning from here. Jah, otse ees on Kiidjärve, nüüd on seal, tundub, et on igasuguseid asju sinna ehitatud, igasuguseid puhkevärke ja vaatamisväärsus asju ja midagi niisugust, et on selline nagu selline suur selline turismimagnet on kohe. И там впереди вот такое называется как этот Kiidjärve, там вроде такой даже поселок такой, и тут такой этот асфальтная дорога, и туда вроде какие-то туристические такое, что-то такое отдыхное, что-то там построено такое. И посмотрел по карту, да, я был там, да, я знаю это место, но можно сказать, что действительно может быть уже лет, может быть 15 назад или что-то такое, или даже больше. Нет, но я знаю это место раньше, школьное время или как-то так, но я все-таки знаю это. Но там да, это сделано будто бы этот магнит туриста такое, что тянет с магнитом этим туристов такое. And the forward was when we going to the asphalt road. The name is Kiidjärve Poro, Kiidjärve small village. And in the early period it was only a small village, but now shows that it's tourist houses and resting places, and it's 70 kilomeetrit sõidetud 24 ampertunnise akuga. 70 kilomeetrit is raided our battery that is capacity is 24 ampere hours. И 70 километров проезжено с батарейком 24 ампер в час. И этот fat bike. Iseenesest ei ole üldse paha saavutus, nii. Ja siin, kui me nüüd natuke edasi sõidame, siis kaobki jõud ära. And here we lost the power. A little riding, maybe a few hundred meters, and that's all. And now I change the battery. И здесь, да, этот, сила кончится, нет смысла уже как этого мертвого лошади, этот кнут долбить. И нет смысла. Он, когда силу потерять, все, можно уже кончать. Нет смысла этот. Да, можно потом еще, может быть, в городе потихоньку ехать, можно, да, это такое, но здесь вроде так сейчас он потеряется. Jõud sai otsa. And battery power is over. And it's here in the wind. Nii, patarei jõud kadus ära, ütleme niiviisi, et siis on 70,3 näitab see. Nii, vaatame, mis see näitab meile. And what it says that for us. 69 kilometers. And we rided 5 hours and 7 minutes and stopping 1 hour and 9 minutes. And now it's interesting. И так это показывает 69, ехали уже 5 часов и 7 минут, и целый час стояли. Так, смотрим еще, сколько еще ехать. Ехать 38 километров. Не подтягивает этот другой аккумулятор этот. And we need to ride 38 kilometers. But I think that the battery with 13 ampere hours
by wet roads is not impossible to go to home. Ja 13 ampertunni nagu, mis on mul siin praegu raamis, on 38 kilomeetrit on jäänud. Ma küll kahtlen, nii selline on siis tuul tegelikult. And that is a wind we show. Et ma küll kahtlen, et me 38 kilomeetrit välja veame. 37 oleme vist häda pärast kätte saanud. Aga aeglasemalt sõites võib-olla. Ja vot järgmine aasta enam neid tasuta autobusse ei ole. And in Estonian countries, we see that blue bus, and here is that is a county lines driving around in here, but you not need to payment. You or any other people in Estonia. It's not meaning that you are citizens. Maybe you are Estonian, maybe you are Latvian, maybe the Finnish. You don't need to pay. But from the next year, it's a new government, new rules, and all these buses are lost. Not mean that yes, they can drive. Yes, it's the same lines, maybe some little less, but now after the 1st January 2024 you must to pay. Итак, из этой тени автобус, который мы видали, я уже раньше говорил, что они у нас бесплатные, но из следующего года они у нас пропадут.